Good morning guys. Ibi nyo ako mag-height kamahaw. Sayod nyo guys, what ang kamahaw dati pero makaray sige utang kinaon. Naw katambo ko tang. Di malas pero luncheon meat nga order ko online nag-deform ta. Baka sa sigot itcha-itcha mga rider. Idiyahan ko lang laron kaysa ibalik ko pa kandara. Kaya gida kalisod ko namat kung magbakal kita online hindi mo masiguro nga white damage mag-abot kimo. Wa ko it mahimo ko naman tabi mas barato magbakal online ay kaabo ro discounts tapos no need ka gon mag-inagto sa grocery stores ihatod lang kimo. Kung pakot kontento sa luncheon meat may paitlog pagid ako. Importante man mana ro breakfast hambay nga ni Nanda hay mag breakfast like a king. Rich kid kita makarang agahon. May pa scrambled eggs with kamatis pagid except sa luncheon meat. Makaraya ko magbatit itlog gusto ko hay kabuabor kamatis ag sibuyas. Tao mahilig gid ang sa itlog halin pakat maisot ako hindi gid maduga ro itlog sa akong sistema. Kamu man? Haron good suit aros scrambled eggs naton. Prituhon tagon dayon do luncheon meat. Take note guys, gusto ko sa pagprito karahay mingko crispy kat gragumo kon kanon. Gi-arrange it mayad sa pinggan agud gwapa tanawon tapos picturean agud may pang my day sa FB. Agharon may suga pagida ako nga ginyaha. Nagisa gumatas si ako it kamatis tapos binutangan ko pagid katumbal sibuyas agin ko kuliwag naming ko chef. Oops, ag may asukar ag may pa oyster sauce pa. Alin ba garahay? Haron nagdugang nga nimo it dilis kanamiton tagalira gatubi manang baba pamantaw. Mosyon nga pamahaw guys. Good luck lang sa atong diet kara pilaw matang kahumay karang hiubos.